اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وآل بيته وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسر المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا يا مولانا معاملة أهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وبئس وضير إنك ولي كل خير وتفضل بكل خير ومعطي كل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تأتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تأتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تأتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيف لم يزل لطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل لطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل لطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متفكر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رجاء يا فتاح يا عليم يا قابل يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مجيب يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مخفي يا مبدع يا معين يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منعم يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا مقصد يا جامع يا غني يا مغني يا معطي يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بعيد يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستار. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi 'amillah salatan wassalamu daimain bi rahmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dalam majelis yang penuh berkah ini dan juga dihadirkan kepada kita salah satu ulama, salah satu warasatul anbiya, pewaris para nabi. Sedikit dari ta'rifat atau pengenalan sedikit, beliau adalah Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Bakir, yang mana beliau adalah salah satu murid Habib Umar angkatan kedua, dan beliau tinggal di kota Bayadha, yang mana kita tahu bahwasanya Bayadha adalah biladul alim, kampungnya para ilmu. Dan di Bayadha situ adalah tempat guru mulia, guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, Habib Zain bin Semir. Beliau menimba ilmu. Jadi beliau tinggal di mana gurunya Habib Umar tinggal, dan beliau tinggal di mana Habib Umar belajar. Kemudian setelah beliau di sana menuntut ilmu sedikit, kemudian beliau belajar dan guru mulia yaitu Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, yaitu beliau angkatan kedua dari murid-murid Habib Umar. Mungkin hanya sedikit itu yang dapat belum sampaikan, karena kita harus tahu siapa yang di hadapan kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, al-madad biqadril masyhad. Madad, pemberian yang Allah Subhanahu wa taala terima kepada kita itu tergantung cara pandang kita kepada beliau. Kalau kita mandang beliau, oh orang yang besar, oh beliau orang yang agung, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita madad, pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu besar. Akan tetapi jikalau kita mandang kepada beliau, oh orang biasa, maka pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita maka biasa juga. Dan bukan hanya ini yang dapat kita sampaikan, dan insyaallah nanti akan kita kenalkan oleh Ustaz Fadlil Nur. Ta'alaihi bila taqaddara masyhur. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam min yawmina hadha ila yawmiddin. Jama'ana Allah wa iyyakum fi hadha al-majlis al-mubarak wa qara'na hadha ar-ratib al-mubarak wa qara'na asma' Allah al-husna alladhi man da'a biha la yurduhu Allah subhanahu wa ta'ala khaib wa qila inna fiha ismu Allah al-a'zam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini di tempat yang mulia ini. Segala selawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, kerabat dan para pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Kita tadi membaca daripada ratib yang mulia, ratib yang agung, yaitu adalah Ratibul Haddad, dan kita juga membaca Asmaul Husna, yang mana apabila kita berdoa dengan asma Allah ini, maka niscaya Allah Ta'ala mengabulkan doa-doa kita, mustajab doa-doa tersebut. فإن هذه المجالس هي غذاء الأرواح ليس غذاء الأجساد. Karena majelis-majelis seperti ini adalah makanan roh kita, bukan makanan badan kita. جعل الله سبحانه وتعالى للأجساد غذاء كما جعل للأرواح غذاء. Allah Ta'ala menjadikan bagi tubuh kita makanan, dan Allah Ta'ala juga menjadikan bagi roh kita makanan. فالأرواح تتغذى بذكر الله سبحانه وتعالى وبالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. Maka roh-roh kita dia dapat makan atau dia dapat hidup dengan berkat kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala yaqul fi kitabih al-'azim الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, orang-orang yang beriman mereka itu
Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menenangkan hati kita. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, jaddidu imanakum aktsaru min qawli la ilaha illallah. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, perbaharuilah iman kalian dan perbanyaklah mengucap la ilaha illallah. Kana Sayyidina al-Habib Abdullah bin Husayn bin Tahir جد صاحب هذا البيت. الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر بن يحيى جد صاحب هذا البيت كان يأتي كل يوم بلا إله إلا الله محمد رسول الله 25,000 ومن الصلاة على النبي 25,000 ومن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر 25,000 كل ليلة وكل يوم. Adalah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, yang mana beliau salah satu daripada kakek Sahibul Bait ini, yang mana bin Yahya bernisbah kepada beliau. Nah, jadi Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir di antara wiridan beliau yaitu adalah beliau membaca daripada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah setiap harinya, pagi, siang ataupun malam sebanyak 25.000 kali, dan mengucap salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap harinya sama 25.000 kali, dan mengucap subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar 25.000 kali pula. ثم قرأ في بيته على كل درجة على كل سلم قرأ ختمة مصحف، وفي غرفة النوم قرأ 15,000 ختمة. Dan beliau ketika membangun rumah, ketika setiap meletakkan satu anak tangga itu dibacakan satu khatam Al-Quran. Jadi sebanyak anak tangga, sebanyak itu pula yang dibacakan khatam Al-Quran ketika membangun tangganya aja. Dan ketika beliau membangun maulah kamar guring, mesin guring, di situ dikhatamkan 15.000 kali. Kana Sayyidina al-Habib akhuh Tahir bin Husain wal Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bin Yahya idza mashaw ka'annahum Qur'anan yamshu 'ala al-ard mithla ma jadduhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir, yang mana beliau adalah saudara daripada Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, saudara kandung. Kedua beradik ini apabila mereka berjalan maka seakan-akan Al-Quran yang jalan. Kenapa? Karena mereka selalu membaca Al-Quran. Satu diam, satu mendengarkan, satu membaca, satu mendengarkan, satu membaca gantian. Seakan-akan mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم هذه الأوصاف في الحبيب عبد الله بن حسين والحبيب طاهر بن حسين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما إلى آخر الآيات المباركات. هذه كلها صفات في الحبيب عبد الله بن حسين والحبيب طاهر بن حسين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. Di antara sifat Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dan saudara beliau Habib Tahir bin Husain bin Tahir disebutkan di dalam ayat Al-Quran, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi Allah Ta'ala hauna, tenang, tidak ada gangguan, santai berjalan sendiri, tidak ada merasa gelisah. Wa idza khatabahumul jahilun, apabila mereka dipanderi orang-orang jahil yang ketujuh mendolimi, orang-orang jahil yang menyambati sini, qalu salama, mereka berdiam, assalamualaikum, ujar sedikit, katanya cukup, ada membalas caci maki mereka. فهذه الأوصاف المباركة في هؤلاء الرجال المباركين. ماذا يقول الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر صاحب المجاهدات وصاحب هذه الأذكار المباركات؟ ماذا يقول؟ يقول يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا على لظى أشرفنا. ماذا على لظى؟ يعني يا رب أن على أبواب جهنم سندخل جهنم اعترافا وخوفا من الله سبحانه وتعالى. هذا صاحب الأوصاف الكريمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. Ini sifat-sifat daripada Habib Husain bin Abdullah bin Husain bin Tahir dan saudara beliau Habib Tahir bin Husain bin Tahir, sifat-sifat orang yang mulia. Bahkan mereka memiliki sifat yang demikian yang disifatkan di dalam Al-Quran tadi, beserta memiliki sifat yang demikian itu mereka tawadhu.
Saking tawadunya mereka mengatakan, ya Allah, kami ini hamba ini adalah orang yang penuh dosa. Yang mana hamba ini saking banyaknya dosa seakan-akan sudah berada di hadapan api neraka. Ini saking merasa berdosa, saking tawadunya sih. ولا نالوا ذلك إلا بالمجاهدة، مجاهدة النفس بعد أن تحققوا بحقيقة العلم الشرعي ثم حقيقة العلم الباطني فهم في اعتراف لله سبحانه وتعالى. Dan mereka mendapatkan kedudukan iktiraf itu setelah mereka mentahqiq ilmu syariat dan mentahqiq ilmu batin. Kemudian mereka mendapatkan makom iktiraf ini, merasa diri penuh dengan dosa. لأن بعض الناس يدعي علم الحقيقة وهو لا يعلم شيء من أمور الشريعة، فذلك بهتان وفسق ومخالفة لشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. Karena banyak daripada manusia mereka merasa alim di dalam ilmu hakikat, tetapi ditakuni hukum syariah, ditakuni furudul wudu, misal ditakuni arkanus shalah, kada tahu bungul. Nah, ini namanya orang ini buhtan, fiskun, fasik dan pembohong. Ini orang yang bebungulan, bujur bungul, merasa alim ilmu hakikat, tetapi syariatnya kada diamalkan. بل سمعنا في بعض القرى الذي نزورها في سمرندا هذا بعضهم يدعي أنه محمدي، نور محمدي، أيوة، لا يصلي، لا يقرأ، لا يصوم، ويدعي أنه محمد. يقول كذبت ولعنت، أنت شيطان رجيم. محمد جاهد نفسه، محمد قام الليالي، محمد لم يترك صلاة حتى انتقل إلى رحمة الله. Bahkan ketika beliau keliling di beberapa tempat, beliau ada mendengar cerita-cerita dari sahabat-sahabat bahwasanya di kampung, terus saya disambat kita tahu aja sudah tadi itu disambat sedikit, di kampung fulan, misal di kampung A. Nah, di kampung A ini ada orang yang mengaku bahwasanya dirinya bercampur sudah lawan Nur Muhammad, ini di seikungan Muhammad, tapi sembahyang kada, puasa kada, syariat kada dilakukannya, mengaku-ngaku Muhammad, tetapi ujar sidin ikam syaitan. Sebujurnya orang tersebut syaitan yang dapat menyesatkan orang lain. Kenapa? Karena kita lihat Nabi Muhammad SAW, beliau beribadah siang dan malam, sembahyang sampai batis sidin bangkang. Nabi Muhammad kada pernah meninggalkan sembahyang nang wajib sampai sidin meninggal. Ini mengaku-ngaku bercampur Nur Muhammad di dalam diri seorang, sembahyang kada. Ini pungul bin untat namanya. بل لا يصلون الجمعة والجماعات ويختلطون بالنساء، يجتمعون بالنساء ويقول أنا محمدي. كيف محمدي؟ محمد صلى الله عليه وسلم عليه لم تمس يده جسد امرأة لا تحل له صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يجتمعون بالنساء ولا يصلون الصلوات الخمس وباسم المولد وأنهم محبين للنبي صلى الله عليه وسلم. كذب، كل هذا دجل وشياطين والعياذ بالله. Bahkan orang yang ngaku-ngaku inya visi Nur Muhammad di dalam dirinya, inya ilmu hakikat, inya sudah, pokoknya inya kan sudah anunya dah, paalimnya mengaku-ngaku ini berjumat kada, bahkan bercampur lon bibinian, ikhtilat ma'an nisa, bercampur lon bibinian, bersalaman lon bibinian, apalagi cipiki lon bibinian. Ujar sidin Rasulullah SAW kada pernah kulit sidin bersentuhan lawan bibinian nang lain mahram. بل نور محمد مع آل البيت، الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر كان يصلي كل ليلة من قيام الليل 300 ركعة. هذا هو حقيقة آل البيت، هذا حقيقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهذا حقيقة نور النبي محمد. أما الصنف الثاني والعياذ بالله نور الدجال وإبليس الرجيم والعياذ بالله. حقيقة. Adapun Nur Muhammad ini, sebenar-benar Nur Muhammad itu ada terkandung di dalam Ahlul Bait. Yang mana Ahlul Bait kita lihat Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau saking rajinnya sembahyang setiap malam 300 rakaat. Ini hakikat Nur Nabi Muhammad, bujur-bujur. Sembahyang sunnah 300 rakaat. Adapun yang mengaku-ngaku tadi
nang kada sing sembahyangan, nang kada pakai ilmu syariat lagi, sudah sampai sudah jarak nyawa, jangan maya telat udah boleh. Nah, ini nur dajjal. بل كانت جدتهم المباركة أحد أجدادهم الحي عبد الله بن حسين والحي طاهر بن حسين كانت عندما بلغوا في سن الخامسة أو أقل من الخامسة تأتي لهم بحلوى، شيء حلو يأكلونه، وتقول من يقوم آخر الليل أعطيه هذا الحلوى، وتقول لهم قولوا معي يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت لما، فتعطي هذا حلوى وتعطي هذا حلوى، فتعودوا على قيام الليل وعمره 6 سنوات، فإذا بلغ العاشرة كده ينظر بنور الله سبحانه وتعالى. Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir dan saudara beliau Habib Tahir bin Husin bin Tahir, kakak yang Habib Tahir juga. Nenek beliau Habib Tahir ini kakak daripada Habib Abdullah. Nenek beliau ketika beliau masih kecil-kecil umur 5 tahun, diajarkan oleh nenek beliau siapa yang bangun sepertiga malam terakhir membaca ya Rabbi ya alimal hali ilaika wajhatul amal, membaca qasidah tersebut atau berzikir di sepertiga malam terakhir itu, maka akan diberi halawah, bahasa kita di sini diberi gulaan. كذلك لا تصدق من كان عاده مقصر في الصلاة ويدعي الولاية فذلك كذاب ودجال. من كان مفرط ما بينه وبين الله كيف يدعي الولاية وكيف يدعي الأحوال؟ فإن من ادعى الحال مات على سوء الخاتمة والعياذ بالله. Tadi kita lanjutkan sedikit kisah. Nah, setelah mereka terbiasa dengan gawian tadi, bangun sepertiga malam, ketika umur mereka 10 tahun, Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, Habib Tahir bin Husin bin Tahir ini sampai 10 tahun, mereka sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka sudah sampai kepada Allah taala. Adapun orang yang mengaku-ngaku bil wilayah, mengaku-ngaku undangnya wali ini, undak wali ini, tapi nya kada sembahyang. Nah, ini jangan dipercaya, jangan sampai dipercaya bila ada orang yang mengaku-ngaku jadi wali, berisi makom ini, makom itu, tapi kada sembahyang, jangan dipercaya. Kenapa? Karena sembahyang itu adalah penghubung antara hamba dengan Tuhan. Nah, sedangkan inya sembahyang yang ada, hubungan yang ada dengan Allah Ta'ala. Ini sampai dengan siapa? فإذا أردنا أن يحشرنا الله سبحانه وتعالى معهم، أول أن نحافظ على الصلوات الخمس في جماعة. ثانيا أن نقرأ كل يوم من القرآن ولو جزء من القرآن. كذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ونحافظ على السنن الراتبة. فمن حافظ على الصلوات الخمس والسنن الراتبة وقراءة جزء من القرآن وأكثر من ذكر الله يحشره الله في زمرة النبي عليه الصلاة والسلام. Nah, seandainya kita pengen dikumpulkan bersama mereka orang-orang yang saleh, pengen kita dikumpulkan di akhirat, dikumpulkan bersama Rasulullah, maka hendaklah kita ikuti sebagian daripada amaliyah mereka. Jangan tinggalkan sembahyang, kalau bisa sembahyang berjamaah. Jangan sampai kita dalam sehari kadang mengaji paling amun kawat mengaji sejus, kadang kawat sejus 2 juz, kadang kawat 2 juz 5 juz. Dan perbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan melakukan hal-hal yang demikian itu, maka akan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang saleh. كذلك محبة آل البيت، محبة آل البيت هي العروة الوثقى. ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في سورة الكهف، ذكر الله لنا كلب. نعلم أن الفقهاء أن الكلب نجاسة مغلظة لا يطهر إلا 7 مرات إحداهن بالتراب، لكن هذا الكلب عندما تبع الصالحين وتعلق بالصالحين وحب الصالحين ذكره الله في القرآن، يقول 3 رابعهم كلبهم، 5 سادسهم كلبهم، ثم ذكر الله كيف جلوس الكلب وكلبهم باسط ذراعيه ايش؟ بالوسيط، لأن هذا القلب أحب الصالحين وذكره الله في القرآن العظيم. Sebutkan kalau kalian pengen benar-benar dikumpulkan bersama sahabat, bersama Rasulullah, bersama orang-orang saleh, maka cintai ahlul baitnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kita lihat gambaran bagaimana Allah Ta'ala menceritakan sebuah kecintaan. Ini tentang percintaan anjing kepada orang-orang soleh. Sebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Kahfi, yang mana Allah Ta'ala, anjing, kita tahu anjing mutanajis, najis anjing, najis mughalladhah, yang mana apabila kita tegatuk liurnya, tegatuk darahnya, atau tangan kita basah begatukan lawan inya nang karing, atau inya karing basah kita nang karing tegatuk, najis mughalladhah yang wajib dibasuh dengan 7 kali banyu, diantaranya dengan tanah. Nah, ini Allah Ta'ala menyebutkan si anjing ini yang najis tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena sebabnya cinta lawan Ashabul Kahfi. Bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat-sifat anjing tersebut. Siapa anjing itu menjaga Ashabul Kahfi, saking cintanya lawan Ashabul Kahfi. Siapa anjing tersebut inya duduk di muka goanya menjaga Ashabul Kahfi. Ini dengan kecintaan si anjing ini disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan ada berapa? Khamsatun disebut. Disebutkan 3 orang daripada Ashabul Kahfi, dan yang keempat si anjing. Dikatakan juga 4 orang, yang kelima si anjing. Ada yang nyambat 6 dalam gua, yang ketujuh si anjing. Nah, si anjing itu masuk juga. Ini tanda cinta, berkat cinta kepada orang-orang soleh. Bagaimana cinta dengan Al-Bait. وإذا قرأت هذا الكلب هذا في سورة الكهف يعطيك الله على كل حرف 10 حسنات. فإذا قرأت الكلب 3 مرات يعطيك الله 150 حسنة. لأن الله كان في القرآن 3 رابعهم كلبهم، 5 سادسهم، 7 ثامنهم كلبهم، رجم بالغيث. كلما قرأت هذا الكلب بنية التعبد لله يعطيك الله على كل حرف 10 حسنات. لماذا؟ لأنه تعلق بالصالحين وحب الصالحين. Bahkan apabila kita membaca di Al-Quran tersebut dalam surah Al-Kahfi itu dengan niat ibadah membaca Al-Quran, kita baca Al-Kalab itu anjing bahasa kita, itu kita mendapatkan hasanah, kebaikan 1 huruf 10 kebaikan. Coba kan kita menyambat ke kawanan nyawa anjing, kenapa dosa kita? Ini anjing kita sambat di dalam Al-Quran, berpahala. Berkat apa? Berkat si anjing tadi cinta lawan orang-orang soleh. نسأل الله أن يباركنا في هذه الليلة المباركة. آمين. وفي هذه الجلسة المباركة بحق الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر، والحبيب طاهر بن حسين بن طاهر، بحق سيدنا الفقيه المقدم، بحق سيدنا عبد الرحمن السقاف، سيدنا الحبيب عبد الله حداد، صاحب الحورية سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم بن عبد الله، سيد الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ، وبحق هؤلاء الرجال الصالحين. آمين. إن الله يدخلنا في زمرتهم ويحشرنا في زمرتهم ويرزقنا محبتهم. آمين. ويرزقنا العلم الظاهر والعلم الباطن. اللهم حققنا بحقائق العلم الشرعي والعقلي والنقلي، وحققنا بحقائق الباطن يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. يا قريب يا مجيب يا حاضر لا يغيب، توسلنا إليك بالحبيب اقض حاجاتنا والحاضرين قريب. بارك في هذا البيت واهله، بارك في الحبيب صاحب هذا البيت، واجعل ان شاء الله ارواح اجداده تتردد الى هذا البيت. امين. وروح جده الاعظم محمد صلى الله وسلم عليه، وروح الاولياء والاتقياء، اجعلنا في حسنك الحصين من جميع البلايا والامراض والاسلام، واختم لنا هذا العام بخير. آمين. واجعل العام المقبل علينا بالخيرات والعطايا والبركات والمسرات، ارفع عنا جميع الافات والامراض. امين. وزكي عقول المسلمين حتى يعرفون ان ما في كورونا ان كلها الا من الشيطان الرجيم. يا رب العالمين يا ارحم الراحمين، اشفنا وعافنا وارفع بلاءنا وبلاء امه حبيب الاعظم في خير وعافيه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. Mungkin hanya sebagian yang dapat tolong terjemahkan. Kalau ada salah dan khilaf, mohon maaf. يعني ما شاء الله يقرؤون راتب الامام الحداد وراتب الامام العطاس، وكذلك يقرؤون اسماء الله الحسنى، ما شاء الله خير وبركه. خاصه راتب الامام العطاس نفع الله به يقول: من كانت له حاجه من حاجات الدنيا فليقرا راتب العطاس 40 مره يقضي الله حاجته.
راتب الإمام الحداد من حافظ على قراءة راتب الإمام الحداد إلا أماته الله على حسن الخاتمة. ثم قرأنا أسماء الله الحسنى، وقيل إن اسم الله الأعظم يا حي يا قيوم الذي دعا به صاحب سيدنا سليمان سيدنا آصف بن أبي برخيان عندما قال من يأتيني بعرش بلقيس من مأرب اليمن إلى فلسطين، فقال الذي عنده علم الكتاب أنا آتيك بك، فقال يا حي يا قيوم فنقل العرش من مأرب إلى فلسطين. وإحنا ما شاء الله قرأنا أسماء الله الحسنى وفيها اسم الله الأعظم. Nah, tadi beliau menyebutkan daripada faedah-faedah atau keutamaan-keutamaan apabila kita membaca Ratibul Athos. Nah, barang siapa yang membaca Ratibul Athos, apabila dia memiliki hajat, baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat sebanyak 100 hajat, maka bacalah Ratibul Athos sebanyak 40 kali. Maka insya Allah dikabulkan hajat-hajatnya tersebut. Kemudian kita tadi juga membaca Ratibul Haddad, yang mana disebutkan barang siapa yang melazimi membaca Ratibul Haddad ini setiap hari dia baca, maka insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan tadi juga kita membaca Asmaul Husna, yang mana di antara Asmaul Husna itu pasti ada nama Allah Subhanahu wa taala yang Ismullahil A'zam, yang mana dengan nama tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya para ulama mengatakan yaitu adalah ya hayy ya qayyum. Kenapa? Ceritakan ketika Sayyidina Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, ketika beliau memerintahkan siapa yang kawak memindah istananya si Belqis ke Palestina ini, minal Yaman ila Palestina, dari Yaman ke Palestina. Maka ujar jin Ifrit, aku bisa, wahai Sulaiman, aku bisa memindah kerajaan si Bilqis ke Palestina dari ikam duduk sampai ikam berdiri. Disebutkan di dalam tafsir itu Nabi Allah Sulaiman dari berduduk sampai berdiri itu biasanya setengah hari. Ada yang mengatakan sampai sore. Jadi berduduk artinya lawas. Lalu ada ahadul arifin, salah seorang orang yang arif billah, orang yang alim. Ujar sidin, wahai Nabi Allah Sulaiman, ulun bisa memindahkan kerajaan Bilqis ini dari Yaman ke Palestina sebelum mata pian berkedip. Laju lagi. Sebelum berkijip. Laju lagi, laju mana nih? Manusia. Dari manusia. Nah, maka orang yang alim tadi berdoa. Sebutkan ceritanya bahwasanya beliau berdoa dengan mengucap ya hayyu ya qayyum, pindahkan kerajaan Bilqis ke Yaman, dari Yaman ke Palestina. Maka langsung berpindah. Ini diantara Asmaullahil A'zam. Barakallahu fikum. عندنا ما شاء الله في حضرموت في كريم الخير وفي نواحي حضرموت وفي البيضاء الراتب راتب ابن الحداد يقرأ بعد صلاة المغرب في المساجد وفي البيوت. في جميع المساجد وجميع البيوت يقرؤون هذا الراتب راتب الإمام الحداد، وراتب العباس يقرؤونه بعد صلاة العشاء. لكن الذي يواظب عليه أقل القليل أن نحافظ على راتب الإمام الحداد. عندما تصلي المغرب ترجع إلى أنت وأهل بيتك وتجمع زوجتك وأولادك وتقرؤون هذا الراتب أولا في حصن حصين من الجن، من الإنس، من العين، من السحر. كذلك يميتك الله على حسن الخاتمة. إن شاء الله نواظب على قراءة هذا الراتب بإذن الله سبحانه وتعالى، يحرسنا الله ويحفظنا الله سبحانه وتعالى. والله أعلم. Dan beliau tadi juga menceritakan bahwasanya di Hadramaut dan sekitarnya, juga di Baydha sana, Ratibul Haddad ini selalu dibacakan setelah habis maghrib di masjid-masjid maupun di rumah-rumah. Selalu dibacakan setiap harinya. Jadi bilanya habis maghrib, habis buirid, habis sembahyang sunnah, dibacakan Ratibul Haddad, baik di masjid, di rumah. Maka oleh karena itu, mari kita ajak keluarga kita, bini kita diajak, anak-anak diajak, yang belum berbini ajaki bawai kawan, jangan bawai pacar, bawai kawan, bawa baca Ratibul Haddad.
Kenapa? Karena dengan membaca Ratibul Haddad ini menjadi benteng kita daripada gangguan jin. Jadi jin hendak mengganggu kita, kada kawa. Benteng kita daripada penyakit ain. Penyakit ain ini disebabkan dari orang ini iri dengki. Ini iri dengki, saking pahiriannya orang ini, penyakitnya tadi berpindah ke mata. Jadi apa aja yang dipujinya, misal bunga sing itulah ya, dipujinya orang yang dipuji tadi bilanya kada menyambat, masya Allah, atau yang dipuji itu kada buduk, maka orang itu bakal celaka. Bahkan batu, ujarinya megenalnya batu ini, ada sapa batu itu hancur. Itu penyakit air. Harap benar penyakitnya ini. Nah jadi penyakit air Allah Ta'ala akan lindungi apabila kita selalu membaca Ratibul Haddad ini, dan dilindungi juga dari apa tadi lah, keingat lagi lah. Min jin wa ain wa dan daripada sihir dilindungi juga. Dan yang lebih besar lagi faedahnya yaitu adalah kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ijazah dari Habib katanya. Apabila ada Habib, apabila ini kaidah fikih ya, kaidah fikih, apabila ada banyu, maka orang yang bertayamum, tayamumnya batal. Apabila ada Habib, maka yang lain Habib batal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Hadistu Al-Fatihah bil-qabul Muhammad Rasul wa ala Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin, salli wa sallim ala Muhammadin fil akhirin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi ila yawmiddin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi khusn Fatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma Fatimah li khamsati fi biha al-Hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma Fatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Ya Allah, ya Rasulullah, di malam ini mulai wajibul bait al-hadirin al-muslimin yang rahmat Allah Ta'ala, mendapat sahabat Nabi Muhammad hidup bahagia di kubur selamat di alam mahsyar, rombongan Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad, rahmat Allah, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Wali Allah, ya Sayyidi ya Anbiya Allah, ya Sayyidi ya Habib Allah. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billah al-'azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi hurmatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. pada salat sebenarnya Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad Rasulullah ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Habib Allah, taqabbalallahu minna wa minkum. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان.
بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو بالشان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان. يا قديم الإحسان. أملك علينا من إحسان. أملك علينا من إحسان. إحسانك القديم. إحسانك القديم. يا حنان يا منان. يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وأنت خير الغافرين. اغفر لنا وأنت خير الراحمين. وارحمنا وأنت خير الراحمين. وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا وعلى لما أسرفنا فتب علينا التوبة تغفر كل عوبة واستر لنا عورتي وهب من روعتي واغفر لوالدنا ربي وأموتنا والأهل والإخوان والسائر الخلان وكل من محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا بالحساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سولي بالمصطفى رسولي نرضى بكل سولي بالمصطفى رسولي نرضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عبد ربي وآله وصحبه عباد قدس ربي والحمد لله في البدء والتباهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا اللهم صل محمد. على النبي. الله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله